सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। एक्चुअली बहुत सारे दोस्त हमें ये कॉल्स कर रहे थे कि इस साल का क्राइम फिगर्स क्या रहा, डाटा क्या रहा और क्या चीज़ें हुई पूरे साल के दौरान। तो बजाय हमने ये सोचा कि एक एक को हम फिगर्स दें, तो एक प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं जिसमें तमाम डाटा सबको मिल जाएगा, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। हमने कोशिश की है कि इसमें आपको दो चार चीज़ें ज़्यादा, एक तो क्राइम डाटा तो है ही है, उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे वो क्या हुए, जो इस साल में पुलिस स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस यहाँ चलती रहती हैं कि जी क्वेटा पुलिस की इतनी स्ट्रेंथ है और ये काम हो रहा है या फला नहीं हो रहा, तो उसका भी डाटा हम आपको साथ साथ देते जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। टोटल क्वेटा पुलिस में जी इस वक्त 4 पुलिस डिवीजन्स हैं जिनको एसपीज़ होल्ड करते हैं, एसपी डिवीजनल एसपीज़ जो हैं, उसके साथ 9 सर्कल्स हैं, 31 पुलिस स्टेशंस हैं इंक्लूडिंग वुमेन पुलिस स्टेशन, एक नया पुलिस स्टेशन बना था सुई गैस के लिए, और एक कैंपस पुलिस कोर का सीपीसी का। हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 8120 है पुलिस की, क्वेटा पुलिस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स, जिसमें SCIW भी शामिल है, सिक्योरिटी डिवीज़न भी है, ट्रैफिक एंड CPC भी यूनिट्स शामिल हैं। और इस 8120 में से 465 सीट्स जो हैं वो इस वक्त वेकेंट हैं, जिन पे रिक्रूटमेंट डिफरेंट प्रोसेस में है। तो तकरीबन हमारे पास जो मौजूद है वो 7300, 7400, 7600 के करीब लोग मौजूद हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इसमें से 152 पुलिस के लोग जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के साथ और बाकियों के साथ एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं, जो परमानेंटली डिप्लॉयड है। 332 लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट गारदात पर या की इंस्टॉलेशंस पर एज गार्ड लगे हुए हैं। 429 पुलिस के लोग ऐसे हैं जो एज गन मैन विद डिफरेंट नोटेबल्स, गवर्नमेंट पर्सनैलिटीज़ और उनके साथ काम कर रहे हैं। और 150 बंदा ऐसा है जो डेली प्रिजनर ड्यूटीज़ पे लाइन से जाता है, डिफरेंट जो हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ पर उनको प्रोड्यूस करता है और उनको लेके जाता है। तो तकरीबन, पीछे करो भाई, तो तकरीबन ये 1000 के करीब लोग हैं जो डिफरेंट ड्यूटीज़ पे नॉन फंक्शनल, जिसका हम पुलिसिंग ड्यूटीज़ के अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे डिप्लॉयड है। नेक्स्ट प्लीज़। इसके अलावा इस साल में हमने तकरीबन 5 VVIP विजिट्स क्वेटा में दौरान हुए, 6 पोलियो कैंपेन्स क्वेटा पुलिस ने इस साल में की, मुहर्रम रमज़ान सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं। 83,466 83,466 ज़ायरीन हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान क्वेटा में आए, क्वेटा से तफ्तान गए और तफ्तान से वापस आए। 83,000 लोगों को सिक्योरिटी ड्यूटीज़ जो क्वेटा ने एडिशनल लोगों को दी। 1,224 फॉरनर्स ने इस साल क्वेटा को विज़िट किया। नॉर्मली क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है जी क्वेटा को बाहर से बंदा आता नहीं है या विज़िट नहीं करता, तो ये फिगर्स इसलिए 1,224 फॉरनर्स ने क्वेटा को इस साल में विज़िट किया, जिनको अलग से सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दी गई। इसके अलावा डेली बेसिस पे रूट प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ जो एयरपोर्ट से रेड जोन तक, एयरपोर्ट से डिफरेंट जगहों पर जो फॉरनर्स आ रहे होते हैं या बाकी और होते हैं, उनको ये डेली बेसिस पे हम सिक्योरिटी ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पोलियो कैंपेन में या VVIP विज़िट्स है या मुहर्रम ड्यूटीज़ है या इवन हमारा जो ज़ायरीन की मूवमेंट पे, एक मूवमेंट पर एक उस पर कम से कम 800 से 1200 बंदा के करीब लगता है, पोलियो पे 2000 तक भी चला जाता है। ये इसी स्ट्रेंथ में से जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसी के थ्रू ही हम उसके साथ उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उस पर चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों को ये होता है कि जी पुलिस क्या कर रही है या क्या ड्यूटीज़ दे रही है, तो ये सारी ड्यूटीज़ भी हैं जो क्वेटा में हम परफॉर्म करते हैं। जी थैंक यू। नेक्स्ट। इस साल में हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हुए और 12 ज़ख्मी हुए। ओवरऑल क्वेटा में जो हमारे शोधा की तादाद है वो 365 है, जो पिछले कुछ साल में अपनी ड्यूटीज़ के दौरान क्वेटा में शहीद हुए। ये लोग भी वो हैं 365 जिनको हम अपनी फ़ोर्स का हिस्सा गर्दानते हैं, कि हमारी फ़ोर्स से ये रिटायर नहीं होते, इनकी भी पेज और ये चलती रहती है, अगरचे मौजूद नहीं होते मगर इनको पे वगैरह मिलती रहती है। ये भी हमारा जो 7600 हम आपको बता रहे हैं उसमें 365 ये हमारे शोधा भी शामिल हैं, जो कि हमारा फ़ख्र है और हम उनके साथ लेके चलते हैं। इस साल में 8 हमारे जवान
شہید ہوئے اور 12 ہمارے اس سال کے دوران مختلف ایونٹس میں زخمی ہوئے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. ٹوٹل اگر ہم ٹوٹل کرائم کی بات کریں کوئٹہ کا, تو اس سال اب تک 5,988 ایف آئی آرز ڈفرینٹ سیکشنز کے انڈر درج کی گئی ہیں کوئٹہ کے 31 تھانوں کے اندر, جس میں سے 1597 کے قریب ایف آئی آرز جو ہیں کرائم اگینسٹ پرسنز کے حساب سے آتی ہیں, جس میں ہرٹ ہے, مرڈر ہے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, یہ باقی چیزیں ہیں. 1470 ایف آئی آرز ہمارے پاس کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے حساب سے ہوئی ہیں, جس میں چوری, ڈکیتی, رابری, برگلری, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس سال ہم نے ایک کیمپین چلائی جس میں جو رینٹل ایکٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا جس میں ہوا, اس میں 264 ایف آئی آرز ہم نے کی, جس میں 559 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے. اس کے علاوہ 625 فارنرز جو انلیگل فارنرز تھے جو اس وقت کوئٹہ میں موجود تھے, ان کو ریپیٹریٹ کیا گیا اور ان کے خلاف 285 ایف آئی آرز ہوئی. جو پولیس نے خود سے 2106 کے قریب لوکل اینڈ اسپیشل لاز کی ایف آئی آر کی, جس میں آرمز ہے, نارکوٹکس ہے, جو دوسرے 9A ہے, 9B ہے, جو نارکوٹکس کے سیکشنز ہیں, جو پروہیبیشن کے سیکشنز ہیں, وہ ٹوٹل ملا کے 2106 ایف آئی آرز کی. تو اگر آپ ٹوٹل اس میں دیکھیں تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 6,000 کے قریب لوگ ہیں, بلکہ تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے, جو 7,000 کے قریب لوگ جو کہ گرفتار کیے کوئٹہ پولیس نے اس سال کے دوران. نیکسٹ پلیز. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو 115 مرڈرز ہوئے اس سال کوئٹہ کے اندر, جس میں سے 87 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے. ڈیٹیکٹ مینس کہ کچھ ایسے تھے جو بلائنڈ مرڈر ہوا. ریسنٹلی آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھا کہ ایک بچے کو ایک دکان کے اندر آ کے انہوں نے گولی ماری, جس کا پہلے یہ کہا گیا کہ شاید رابری کی اٹیمپٹ ہے, بٹ لیٹر آن اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ رابری کا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا, پرسنل ایشو تھا. بلائنڈ کیسز تھے. رابری ڈکوائٹی ود مرڈر ہمارے لیے ایک ایشو اس سال میں رہا ہے, جس میں ٹوٹل 7 کیسز اگرچہ ہوئے ہیں پورے سال کے اندر کوئٹہ میں, اس میں سے 2 ٹریسڈ ہیں, 3 بندے گرفتار ہیں. ڈکوائٹی کے 21 کیسز ہوئے, جس میں سے 14 ڈیٹیکٹ ہوئے اور 18 لوگ گرفتار ہیں. رابری کے 120 کیسز ہوئے, جس میں سے 65 ہم نے ڈیٹیکٹ کیے اور باقی انڈر انویسٹیگیشن ہیں. وہیکل تھیفٹ اور سنیچنگ اس سال میں ہم جو ڈیٹا دیکھ رہے تھے تو ہمارے اس سال کے دوران تھوڑی سی بڑھی ہے. بڑھنے کی ریزن شاید 2 چیزیں. ایک تو ہم نے یہ انشور کیا آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق کہ جو ان کا ویژن تھا کہ ہر چیز کی ایف آئی آر ضرور ہونی چاہیے, ایف آئی آر کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. تو اوور آل کرائم اگر ہم وہیکل تھیفٹ کا دیکھیں, سنیچنگ کا شاید لیٹسٹ اسٹیجز آف دی ایئر میں کم ہوا, بٹ تھیفٹ بڑا ہے. تو اوور آل سنیچنگ کے جو ہیں وہ 377 انسیڈنٹس ہمارے پاس ہوئے ہیں, جس میں سے 26 گاڑیوں کے 4 ویلز کے ہوئے اور 351 جو ہیں وہ موٹر سائیکلز کے ہوئے. اور وہیکل تھیفٹ جو ہے 676 انسیڈنٹس ہمارے پاس پورے سال کے دوران کوئٹہ میں رپورٹ ہوئے, جس میں سے 500 پلس ہمارے 2 ویلرز تھے اور 110 جو ہے 4 ویلرز تھے. اس میں 377 میں سے 171 موٹر سائیکلز اینڈ موٹر وہیکلز جو سنیچ ہوئی تھی دیٹ ہیو بین ریکورڈ, تقریباً 46-47% بنتا ہے. اور جو وہیکل 676 گئیں اس میں سے 310 کے قریب وہ بھی ریکور ہوئی اور ان میں 464 لوگ اس میں سے پکڑے گئے. اس کے علاوہ 39 بیسیکلی پولیس انکاؤنٹرز ہوئے, جس میں فائرنگ ہوئی دونوں طرف سے پولیس کے ساتھ کرمنلز کی, جس میں 9 کرمنلز مارے گئے اور تقریباً 38 جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ڈیورنگ دا ہول ایئر. نیکسٹ پلیز. 782 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہمارے پاس نارکوٹکس کے اس سال, جس میں سے 809 لوگ گرفتار ہوئے, جس میں آپ کے سامنے فگرز دی ہوئی ہیں. 1000 سے زیادہ چرس پکڑی گئی, ہیروئن, آئس, اوپیم اور لیکر اینڈ بیئر. آرمز, انلیگل آرمز کے جو ہمارے پاس کیسز ہیں 655 اس سال پولیس نے رجسٹر کیے, جس میں 657 لوگ پکڑے گئے, جس میں رائفلز ہیں, پسٹلز ہیں, ایس ایم جیز ہیں, کارٹریجز ہیں اور میگزینز ہیں جو کہ ان سے ریکور ہوئے. نیکسٹ پلیز. سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ نے اس سال 17 ایسے, ایک ہمارا لاسٹ ایئر جو ہمارے ایکس آئی جی تھے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ایک اسپیشل ونگ بنایا تھا, جس میں جو سیریس کرائمز تھے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ماشاء اللہ دے ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب. 17 ایسے بلائنڈ مرڈر کیسز تھے جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, جس میں کئی جگہ بوری بند لاش ملی, کہیں ٹکڑوں میں ملی, یا جیسے ابھی ہوا تو دیور ٹریسڈ اس کو ہوا.
ڈکوائٹی کے تقریباً 16 کیسز ہوئے, AVLC کی اور اس سے کڈنیپنگ کے 10 کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ٹریس کیے اور اس میں بندے پکڑے. نیکسٹ پلیز. اوور آل 65 ٹیررزم انسیڈنٹس ہوئے اس سال کوئٹہ شہر کے اندر, جس میں سے ایک سوسائڈل اٹیک ہوا ریلوے اسٹیشن کے اوپر, 54 ہینڈ گرنیڈز یا ID اٹیکس ہوئے. اس 65 میں سے 28 انسیڈنٹس ایسے تھے جس میں کوئی لاس آف لائف یا انجری یا نہیں ہے, صرف کسی بھی ڈیزولیٹ جگہ پہ پھینک دیا یا کسی بھی غلط جگہ پہ جہاں کوئی لوگ نہیں تھے وہاں پھینک دیا. ٹوٹل 47 پرسنس لاسٹ دیئر لائفس ان اٹیکس میں, جس میں سے میجر چنک آپ کے ریلوے اسٹیشن والا انسیڈنٹ ہمارے پاس ہوا, اور 40 انسیڈنٹس اس میں سے ایسے ہیں جن کو لوکل ٹیررسٹ گروپس, جس کا میرا مطلب ہے BLA, BLAH, BRG, براس, انہوں نے کلیم کیا. 10 انسیڈنٹس فتنہ الخوارج FAK نے کلیم کیے, اور 2 انسیڈنٹس اس سال میں داعش نے کلیم کیے. تو ٹوٹل کوئٹہ کے اندر 65 ٹیررزم انسیڈنٹس اس سال میں ہوئے ہیں. نیکسٹ. اگر ہم اوور آل ریکروٹمنٹ اور پروموشنز کی بات کریں تو 698 بندہ اس سال اپوائنٹ ہوا ہے ایز کانسٹیبل, جو کوئٹہ پولیس نے کیا ہے, انکلوڈنگ 26 فیمیلز, اور 300 کانسٹیبلز کی جو ریکروٹمنٹ ہے دیٹ از ایٹ فائنل اسٹیج, جس سے ہم منڈے سے ہم اس کی انٹرویوز انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. 34 ASIs کو پروموٹ کیا گیا ٹو سب انسپیکٹرز. 76 ہیڈ کانسٹیبلز ہیو بین پروموٹڈ ایز ASI جن کو ہم نے پروموٹ کیا. ٹوٹل ہے یعنی 151 کانسٹیبلز ایسے ہیں جن کو ہم نے پروموٹ کیا ایز ہیڈ کانسٹیبلز. تو ٹوٹل 261 لوگ اس سال میں کوئٹہ پولیس نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پروموٹ کیے, کانسٹیبل سے لے کر سب انسپیکٹر تک. انسپیکٹرز کی پروموشن کیونکہ IG آفس سے ہوتی ہے, وہ کوئٹہ پولیس کا مینڈیٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ ہم نے یہاں شامل نہیں کی. نیکسٹ پلیز. شہید کوٹہ کے اگینسٹ, کیونکہ ویلفیئر کا بھی بڑا ضروری ہے, شہید کوٹہ کے اگینسٹ 5 لوگ ہمارے ڈائریکٹ ایز کانسٹیبلز اور ڈفرینٹ رینکس میں اس سال میں انڈکٹ ہوئے. پھر پولیس نے اس سال ویلفیئر فنڈ میں جو 30 لوگوں کو تقریباً 3 لاکھ روپے کے قریب IG آفس نے ایز ویلفیئر فنڈ ان کو پیسے دیے. اس کے علاوہ جو ایک ہمارا فنڈ ہے جس میں کسی اگر پولیس افسر کے بچے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو جہیز فنڈ دیا جاتا ہے, ڈوری فنڈ, تو وہ تقریباً 6,25,000 روپیہ کوئٹہ پولیس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگوں کو ملا. 40 لاکھ کے قریب ڈوری ایڈ پرووائڈ کی گئی جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو. قریب 1013 لوگ پولیس کے ایسے ہیں جن کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹس ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ان کو تعریفی اسناد دی گئی. 65 بچے پولیس آفیشلز کے ایسے ہیں جو کیڈٹ کالجز میں یا ریزیڈنشل کالجز میں فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں, جس کی پوری پے اور پوری کی پوری جو فیس ہے وہ بلوچستان پولیس اپنے ویلفیئر فنڈ سے دے رہی ہے. 91 آفیشلز کو کیش ایوارڈ دیا گیا, تقریباً 13,14,680 روپیہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر. نیکسٹ پلیز. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی پولیس شاید اداروں میں کیونکہ انٹریکشن ہمارا زیادہ ہوتا ہے, تو یہ خاص طور پہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. 20 پولیس افسران ایسے ہیں جن کو اس سال میں ڈسمس کیا گیا, وہ ڈسمسڈ. 324 پولیس افسران ایسے ہیں جن کو میجر پنشمنٹ میں ریڈکشن ان پے بائی 1 اسٹیج, ایک پوری اسٹیج ہی ان کی ریورٹ کر دی گئی. 439 پولیس افسران ایسے ہیں جن کو ڈفرینٹ مائنر پنشمنٹ, اسٹاپیج آف انکریمنٹ, ریڈکشن ان گریڈ یا باقی کیا گیا. تو ٹوٹلی اگر یہ آپ دیکھیں تو تقریباً 850 یا 900 لوگ ایسے ہیں جن کو اس سال ڈفرینٹ چیزوں. کرائم پریونشن تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سروس ڈیلیوری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ سروس ڈیلیوری دے سکیں, ان کو سیکورٹی دے سکیں, ان کی چیزوں کو, ان کے جو مختلف کام پولیس کے تھرو پڑتے ہیں ہم ان کو بہتر کر سکیں. اٹ از اپ ٹو دا پبلک, جو سوشل ہمارا سول سوسائٹی ہے, سوشل میڈیا جو ہمارے سوشل میڈیا ہے یا جو میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے یہ کہنا کہ پولیس ناکام ہو گئی یا پولیس کامیاب ہو گئی. میرے لیے یہ کہنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ میں اس کو کہوں کہ ہم اپنی ایفرٹس آپ کو بتا سکتے ہیں اور اس ایفرٹ کے رزلٹ کو گیج کرنا وہ پبلک کا کام. سر میں نسیم بھائی.
دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، باقی اداروں کا میں جواب دے نہیں ہوں، اور کسی فلانے یا دھمکانے کو ہم نے سیکورٹی نہیں دی، میں نے نام لے کے بتایا کہ کس کو سیکورٹی دی۔ ایشو یہ ہے جی کہ ایک گیس پائپ لائن گزر رہی تھی جس پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک کریکر بلاسٹ ہوا جس پہ لگایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بلاسٹ ہوا جس کو کور کرنا تھا، اس کو کلیئر کرنا، اس کی سیکورٹی دینا، اس کو بند کس لیے کیا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی زیادہ انسیڈنٹ نہ ہو۔ سوئی گیس یا باقی ادارے آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ اس پہ انہوں نے کتنی دیر اس کو بند کیا اور کتنی دیر بعد اس کو چلایا، یہ ان کا کام ہے۔ انسیڈنٹس ہونا، میں کہتا ہوں 25 اگست اگر آپ لاسٹ ایئر دیکھیں 25 دسمبر کو پورے بلوچستان کے اندر 10 سے 12 ٹیررزم انسیڈنٹس ہوئے تھے، جو اس میں ڈفرینٹ وجوہات تھیں جس وجہ سے ہوا۔ چرچز کی ڈیوٹی تھی۔ 25 دسمبر کو 1000 سے زیادہ پولیس کا بندہ اس دن چرچز ڈیوٹیز پہ لگا ہوا تھا، جس کو کرسمس بھی تھی اور قائد اعظم کی آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے بھی ہوتی ہے، اور اسی حساب سے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسٹرن بائی پاس پہ، اور ایک آپ کی نالج کے لیے آپ کی اس سے میں ضرور کہوں گا، دیکھیں پوائنٹ سیکورٹی کسی بھی جگہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ گیس پائپ لائن کوئٹہ میں کتنے کلومیٹر چلتی ہے اور کہاں کہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ ہم پوائنٹ سیکورٹی ایک جگہ پر سب کو دے سکیں گے، وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ ہوا وہ ناکامی ضرور ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو پکڑنا، اس میں لوگوں کو گرفتار کرنا اور لے کے چلنا، وہ ضرور اپنا ہم ضرور کریں گے، اور ہوگا بھی صحیح ضرور انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ڈفرینٹ ادارے ہیں جس میں جو لا انفورسمنٹ کے کوئٹہ میں موجود ہیں، میں ان کی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس پہ کیا کیا یا کس وجہ سے 32 گھنٹے تک روڈ کو انہوں نے بند رکھا، بٹ جہاں تک میری نالج ہے تو روڈ کو ہم نے ضرور کھول دیا تھا۔ گیس ضرور بند ہوئی تھی کیونکہ اس کو ریپیئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جی سر، گیس وہ 32 گھنٹے تک وہ، جی سر، سیکورٹی اس پہ ہم نے دی۔ ان کو جو اکوپمنٹ لے کر انہوں نے آنا تھا اور اس کو دوبارہ پیچ کو بند کرنا تھا، اس پہ سوئی گیس والوں کو تھوڑا ٹائم لگا، جس وجہ سے وہ میرے خیال میں ڈیلے ہوا ہوگا، بٹ اس کا بہتر جواب آپ کو سوئی گیس والے ہی دے سکتے ہیں۔ جی 8 لوگ ہمارے شہید ہوئے، 8 لوگ، ہم آپ کو ڈیٹا دے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ 8 یہ لوگ شہید ہوئے۔ پولیس کی کارکردگی کا جو جائزہ ہے وہ مقدمات کو نپٹانے سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جو رواں سال 2034 میں 6000 مقدمات درج ہوئے، تفتیش کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کتنے مقدمات نپٹائے گئے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیشہ یہی شکایت ملتی ہے کہ تفتیش ناقص ہے، جس کی وجہ سے کیسز پکڑتے رہے۔ دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم جو اوور آل ہے، اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں پولیس ہے، پروسیکیوشن ہے، جوڈیشری ہے، اور دین کریکشنز ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہماری منتھلی ایک میٹنگ ہوتی ہے سیشن جج، آنریبل سیشن جج صاحب کے پاس، جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور باقی جاتے ہیں، اور اس میں یہ تمام کیسز اس میں ڈسکس ہوتے ہیں کہ کتنوں کا چلان ہو گیا، کتنوں کا رہ گیا اور کیا ہوا۔ کچھ کیسز ایسے ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو 14 دن کا پرسکرائب ٹائم ہمارے پاس ہے، تو 14 دن میں اس کا ایٹ لیسٹ انٹرم چلان ضرور جمع ہو جائے، کمپلیٹ چلان انویسٹیگیشن۔ کچھ ایسے کیسز جو 2906 ہم نے آپ کو وہ دکھائے، لوکل اینڈ اسپیشل لاز، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اس کو تو جمع ہو جاتا ہے۔ کرائم اگینسٹ پراپرٹی یا کرائم اگینسٹ پرسنس پہ جب آپ جاتے ہیں تو کچھ کیسز میں گرفتاری نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کا انٹرم چلان جمع ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ انٹرم چلان ضرور جمع ہو۔ سیکنڈلی اسی تسلسل میں ایک چیز اور ہے کہ ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک پورا آن لائن سسٹم لے کے آ رہے ہیں، وچ وی آر اسٹارٹنگ ود سی ٹی ڈی سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، دین آف ٹو کوئٹہ پولیس، جس کو یو این او ڈی سی اس کا عنقریب ہم سی ایم سے انوگریٹ کروانا ہے، جس میں یو این او ڈی سی نے کافی ہیلپ ہم کی ہے، جس میں تمام چیزیں پھر جوڈیشری کے پاس، پروسیکیوشن کے پاس اور پولیس کے پاس ڈیٹا ہوگا۔ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ جو پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے یہ فٹ فار ٹرائل ہے کہ نہیں ہے، یہ کورٹ میں جانی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے۔ اگر اس میں ایویڈنسز کی کمی ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو پروسیکیوٹر کا کام ہے کہ اس کو واپس کرے۔ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پولیس والا بھی 14ویں دن لے کے اس کے پاس جاتا ہے کہ جس کو فوراً سائن کر دیں، ٹائم اس کو نہیں دیتے۔ تو ایٹ لیسٹ جب یہ ہم کر لیں گے تو اس کے پاس ڈیلی پروگرس میں آ رہا ہوگا کہ جی کتنی چیز ہو گئی ہے، اس کی ضمنی میں کیا لکھا ہے، کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو آن لائن سارا سسٹم، اس کا سسٹم بھی بن گیا ہے، ان پلیس بھی ہے۔ میرے خیال میں 1 جنوری میں ہی ہم اس کو انوگریٹ پراپرلی کروا رہے ہیں سی ٹی ڈی سے، اور ابھی ریسنٹلی جوڈیشری سے بھی ہمارا اس میں رابطہ ہوا ہے کہ ان کو بھی ہم اس کی ایکسیس دیں کہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ آج کیا ہوا ہے، کیس ڈیلے ہوا کس وجہ سے ہوا، کس کے کون سا ثبوت پیش ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کو ان ہارمنی جب آپ کریں گے تو اس کی بہتر رزلٹ آئے گی۔
2023 اور 24 کا کمپیریزن اگر آپ کریں تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی بڑھا ہے, کرائم اگینسٹ پرسنس کم ہوا ہے. کرائم اگینسٹ پرسنس میں جو مرڈرز ہیں باقی چیزیں وہ پچھلے سال کی نسبت کم ہوئی ہیں. جو پراپرٹی کے ریلیٹڈ اس میں بھی اسپیسیفکلی میں نے آپ سے پہلے جیسے عرض کی کہ موٹر سائیکل سنیچنگ, تھیفٹ, موٹر وہیکل سنیچنگ اور تھیفٹ بڑھی ہے اس سال کے اندر, کم نہیں ہوئی, بالکل بڑھی ہے. اور جس کا ادراک اور چیزیں ہیں, اور ریکوری بھی ہماری تقریباً 46-47% رہی ہے, جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم 70% تک لے کے جائیں, اور انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے. آپ کو فرسٹ کوارٹر کے اندر ہی اس ریکوری کو ہم بڑھا کے اس تک لے کے جائیں گے. اس میں بہت ساری چیزیں, میں زیادہ ڈیٹیلز میں اس میں اس لیے نہیں گیا کہ اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے موٹر سائیکلز ہمارے کوئٹہ سے باہر جا رہے ہیں. ہم نے کچھ گاڑیاں نوشکی سے جا کے ریکور کی ہیں, کچھ تربت اور پنجگور جا رہی ہیں, کچھ موٹر سائیکلز یہاں سے کچھ لوگ ہیں جو خرید کے اس کو افغانستان لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں تھوڑا بہتر پیسوں میں بک جاتا ہے. یہ سارے کوئی ایکسکیوزز نہیں ہیں, بٹ یہ وہ چیزیں جو انویسٹیگیشن میں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کیا کرنے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کیا کریں کہ ہم جو ڈفرینٹ مثلا اگر یہاں سے گاڑی نوشکی تک جا رہی ہے تو رستے میں کوئی 2 ڈسٹرکٹ تو کراس کرتی ہوگی, تو بغیر کراس کر کے کیسے گزر گئی, تو ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں تاکہ ان کو ہم بتا سکیں کہ یہ گاڑی یہاں سے چوری ہوئی اور یہ باہر جا رہی ہے. اگر پنجگور جا رہی ہے تو رستے میں کوئی 5 ڈسٹرکٹس آتے ہیں, تو کوئٹہ پولیس کو ہم نے انیشیٹو یہ لے رہے ہیں کہ ہم باقیوں کو آن بورڈ کریں کہ ان کو ہم بتائیں. ہمیں ان سے گلا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو بتایا نہیں آج تک, تو ہم نے ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ بھی اپنے ناکوں پہ یہ چیز انفورس کریں کہ یہ گاڑی یہاں سے چھینی گئی ہے اور یہ جا رہی ہے باہر کی طرف, تو اس کو روکا جائے. کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو سندھ کی ہم نے یہاں سے پکڑ کے ان کو واپس کی ہیں جو چوری کی وہاں سے آئی تھی. تو جو ان کا AVLC ہے اور جو ہمارے پاس SCIW ہے, ہم نے ان کے درمیان ایک سارٹ آف ارینجمنٹ ایسا کیا کہ ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ گاڑیاں کس طریقے سے ہوئی. 4 گاڑیاں ہم نے ایسی پکڑی جو یہاں سے نصیر آباد والے لے کے چلے گئے تھے, وہاں سے ہم ریکور کر کے واپس لے کر آئے. تو یہ جو انٹر ڈسٹرکٹ جو کرائم ہے, چیزیں ہیں, کوئٹہ کیونکہ خود اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ آپ چھپا لیں, کیونکہ یہاں سے جو گاڑی ہے موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے وہ زیادہ تر باہر جا رہی ہے. اور اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگلے سال ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان رجسٹرڈ گاڑیوں کو کوشش کرنی ہے کہ نہ چلے. یہ ہم شو روم ڈیلرز کے ساتھ لاسٹ میٹنگ میں نسیم صاحب نے ایک بڑی اچھی پروپوزل دی تھی کہ جی ایٹ لیسٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے بٹھائیں اور ان سے بات کریں, پھر اس کمپین کو آپ لانچ کریں. تو جو موٹر سائیکل شو رومز ہیں, جو گاڑیوں کے شو رومز ہیں, ہم ان کے ساتھ فرسٹ ویک آف جنوری میں ایک میٹنگ آپ سب کو بھی ضرور بلائیں گے کہ جب وہ موٹر سائیکل قسطوں پہ بیچتا ہے تو اس کا کوئی نمبر لگوا کے تو اس کو بیچے. نمبر ہی نہیں ہے, وہ ایک چلان پہ اس کو موٹر سائیکل دے دیتا ہے, تو وہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد چوری ہو جاتا ہے, تو ہمیں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی نہیں ملتی. سیف سٹی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ نمبر پلیٹ سے اگر نہیں ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن اس کی نہیں ہو سکتی. سیف سٹی میں بھی جب سے PD صاحب نئے آئے ہیں تو انہوں نے کافی اس پہ بہتری کی ہے, اور اس وقت 700+ کیمراز جو ہیں وہ اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں. اسی اس میں ایڈیشن میں ہم نے کیا کہ جو کوئٹہ پولیس کے اپنے 150+ کیمراز تھے اور D3C کے 60 کیمراز تھے, مختلف جگہوں پہ مانیٹر ہو رہے تھے. ان سب کا جو مانیٹرنگ تھی وہ ہم نے اپنے آفیسز سے ختم کر دی اور وہ D3C میں ہم لے گئے, سیف سٹی میں ہم لے گئے کہ ایک ہی جگہ پہ مانیٹرنگ ہو تمام کیمراز کی, اور ایک ہی جگہ سے ہم تمام کو ایکسیس مل سکے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے بہتری ضرور ہوگی. اینڈ جو آپ بیسک سوال تھا, کرائم اگینسٹ پراپرٹی اس سال میں بڑھا ہے. سر ریلوے اسٹیشن دھماکے کے بعد سر دیکھیں یہ ایشو مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں نے, آپ کی سب کی مہربانی, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نام میں لے بھی سکتا ہوں, یہ گورنمنٹ سے بارہا ٹیک اپ ہوا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, اس کو ابھی دوبارہ بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے کہ اس چیز کو آپ لے کر آئیں اور اس کا بہتری کی طرف لے کے چلیں. اب اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ کہ کس طریقے سے وہ اس کو لے کے چلتی ہے. مجھے امید ہے کہ شاید اس میں کوئی بہتری ضرور ہوگی. کیس گورنمنٹ کے پاس ہے, جس سے وہ اپنے فائنینشیل پوزیشنز اور باقیوں کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے یہ کیس پٹ اپ کیا اور آپ کے تھرو بھی بہت دفعہ یہ کیس ان کے ساتھ بات چیت اس کے اوپر ہوئی ہے. سر ریلوے اسٹیشن دھماکے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے سر؟ دوسری بات, اتنے بڑے عرصے کے بعد بھی اب بھی ریلوے اسٹیشن سر میں تمام سرکاری عمارتوں پر, دفتروں پر سر سیکورٹی کے ناقص انتظامات ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. جس کا مثال سر سول ہسپتال ہے, آپ خود جا کر چیک کر لیں کتنے لوگ آتے ہیں, 12,000 کے OPD کے قریب لوگ آتے ہیں سر. تو وہاں پہ سیکورٹی کے لیے ایک پرائیویٹ وہ کھڑا ہوتے ہیں, پولیس والے وہاں پہ 2 پولیس والے دیے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں سر.
जो कभी पहले भी यहाँ पे इसी नाकी सिक्योरिटी की वजह से सर हादसा हुआ है। देखिए हर चीज़ का आप इसको जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है फिर हम कहते हैं सिक्योरिटी स्टेट बन गई है, हर चीज़ पे कर लिया। और अगर आपने उसका सर्टिफिकेट ही दे दिया कि नाके सिक्योरिटी है तो फिर तो बात करने की रह नहीं गई। अर्ज़ मेरी इसके अंदर ये है कि हर बंदे ने अपनी अपनी चीज़ें पूरी करनी है। हम एक लेके आ रहे हैं, एक ड्राफ्ट हमने बनाया जो गवर्नमेंट को हम प्रपोज कर रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के मेजर्स उन्होंने खुद भी लेने हैं। हमने आपको जैसे बताया कि 7,000 की बेस से 1100 बंदा तो ऑलरेडी हमने लोगों को एक एक बंदे को सिक्योरिटी पे दिया हुआ है। इसी को अगर आप बढ़ा लेंगे तो 7,000 में से तो हर बंदे को हर जगह पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो जो डिफरेंट इंस्टॉलेशंस हैं उन्होंने कुछ मेजर्स अपने खुद भी लेने हैं और ख़ुद लेके चलने हैं। जो आपने रेलवे स्टेशन की बात की, रेलवे स्टेशन में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि उसमें सुसाइडल वाज आइडेंटिफाइड, कौन उसको लेकर आया, कहाँ से लेकर आया, बंदे उस पर आइडेंटिफाइड हैं, कहाँ पे रहे हैं, किधर रहे हैं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। उसमें प्रॉपर इंशाल्लाह आपकी एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें आपको ज़रूर डिटेल्स बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से। जहाँ तक सिविल हॉस्पिटल की आपने बात की तो सिविल हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट में एक सिक्योरिटी कंपनी ऑलरेडी मौजूद है जिसको गवर्नमेंट पे करती है। अब गवर्नमेंट ने पे पुलिस को भी करना है, गवर्नमेंट ने पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी करना है। और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम ये है कि उसने उस पर्टिकुलर एक जगह की सिक्योरिटी करनी है। उनके अपने कैमराज हैं, इंस्टॉलेशंस हैं। हम सिक्योरिटी ऑफ इंस्टॉलेशन से एक एक्ट लाना चाह रहे हैं जिसका हमने ड्राफ्ट एक बना लिया है, जो इनिशियली पहले भी बात हुई थी। पंजाब में या सिंध में जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो सिक्योरिटी मेजर्स लें, कैमरास लें, गार्ड बनाएं, सब कुछ करें। हर चीज़ गवर्नमेंट ज़रूर करनी है, ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, बट बाकी इदारों को और बाकी चीज़ों को भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अगर आप कोयटा में सिर्फ गिनना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में तो मेरे पास यार एक एक बंदा देने के लिए भी उनके पास नहीं बचेगा कि मैं हर जगह पर एक एक बंदा, तो वो पॉसिबल नहीं। सर आपने ओवरऑल सारा अहाता किया इस मुद्दे बात का, जो थाना कल्चर है जिसकी शिकायत के हवाले से आपने बात की, उसको कैसे कैटर किया गया, उसकी काउंटर की क्या स्ट्रैटेजी है, इस हवाले से। और दूसरा सर जो आपने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिटी में करेंगे, सिटी यहाँ नहीं सिटी उसमें सर नहीं सर बुलाऊंगा आप सर। जैसे थाना कल्चर इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ। आपने ईगल्स गार्ड का कहा कि कैमरे रखा, वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये फिगर्स आज आपके पास हैं, बाकी डिपार्टमेंट से भी ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सिर्फ कोयटा पुलिस की फिगर्स में दे रहा हूँ कि कोयटा में जो बाकी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि वहाँ कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है और क्या होता है। हम कोशिश करते हैं मगर इंटरेक्शन क्योंकि पुलिस का बहुत ज़्यादा पब्लिक के साथ होता है तो फिर भी कुछ चीज़ें आती हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए आगे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट ट्रैफिक पुलिस अनदर यूनिट हमारा कोयटा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस साल तकरीबन जो चलान्स हुए हैं वो 1,09,000 के करीब चलान्स किए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। लास्ट ईयर 1,10,000 के करीब थे। नेक्स्ट, और 92.03 मिलियन अमाउंट जो इस साल चलान्स की मद में ट्रैफिक पुलिस ने इकट्ठी की है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाई है 92 मिलियन। नेक्स्ट, और जो फैंसी नंबर प्लेट्स और टिंटेड ग्लासेस के हैं 6,000 के करीब टिंटेड ग्लासेस उतारे गए। फैंसी प्लेट्स 3,906 हुई। वन वे वॉयलेशंस के ऊपर 4,720 चलान हुए। नेक्स्ट, इम्पाउंडेड व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, चिंची, ट्रक्स, रक्षा, पिकअप, कार, बसेस जो इस साल में इम्पाउंड की गई वन वे वॉयलेशंस के ऊपर, या जो रात की वॉयलेशंस हैं कि इस टाइम से पहले आप लोग शहर के अंदर नहीं आ सकते, या विदाउट जो नंबर प्लेट्स गाड़ियाँ थी वो सारी इस साल इतनी इम्पाउंड की गई हैं। 2,029 के करीब मोटरसाइकिल्स हुए, 72 चिंची रिक्शाज हुए, 243 ट्रैक्टर्स हुए। ये ट्रैक्टर्स वो हैं जो दिन में बिल्डिंग मटेरियल या कोई भी लेके आ जाते हैं और शहर में फिर कंजेशन का सबब बनता है, तो वो इम्पाउंड किए गए। बसेस अगर आप देखें लास्ट ईयर से 28 थी, इस साल 100 से ज़्यादा बसेस, और ट्रक्स 314 हमने किया। सेकेंडली हमने शहर के लिए किया कि जो सिटी की एंट्रेंस की बाउंड्री थी, पहले आलमो चौक पर और मूसा कॉलोनी पे आके खड़े होते थे रात को, तो उसको हमने किया कि नहीं, आप जो तोर नासिर फाटक है उससे पीछे खड़े हों और उधर से दरख्शां से पीछे खड़े हों। दरख्शां से पीछे लेके जा रहे हैं ताकि शहर की ट्रैफिक 10 बजे से पहले इजीली चल सके। नेक्स्ट, 2024 में तकरीबन 5,000
388 के करीब लर्नर लाइसेंस बने, परमानेंट 6136 बने, और जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं वो 1134। तो 112.7 मिलियन जो रुपीज़ वो लाइसेंस की कैटेगरी में ट्रैफिक हमारे ऑफिस ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाएं। तो 112 ही हो गया, और 90 से ज़्यादा तकरीबन 200 मिलियन प्लस जो है वो ट्रैफिक ने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट सबसे पहले हमने क्योंकि क्वेटा में जैसे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ देखी, तो हमने एक सिक्योरिटी डिवीज़न इस्टेब्लिश किया अक्टूबर 24 में क्वेटा में, अपनी ही इसमें विदाउट गेटिंग एनी एडिशनल स्ट्रेंथ या एडिशनल पैसा गवर्नमेंट से लिए हुए, अपने ही रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने एक सिक्योरिटी डिवीज़न 211 बंदों पे मुश्तमिल इस वक्त काम कर रहा है। इस 211 का सिर्फ 2 काम है कि एक वीआईपी और वीवीआईपी रूट प्रोटेक्शंस करना, और इन केस अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उस पर सिक्योरिटी देना, और दूसरा ये कोई काम नहीं करते। इसके फ़ायदा हमें ये हुआ कि 6 हमारे पुलिस स्टेशन इनिशियली जो सिटी वाले थे वो रूट ड्यूटी से फारिग हो गए, अब वो सिर्फ अपना काम करेंगे, इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। इसको हमारी कोशिश है फ्यूचर इनिशिएटिव्स में कि हम इसे 350 तक लेके जाएं, और ये क्वेटा पुलिस ने अपने ही जो 7000 लोग हमारे पास मौजूद थे उन्हीं में से निकाल के ये किया है। इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए थी, वेपन, गाड़ियाँ, वो भी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हमारी थी उसी के साथ ही हमने इसको शुरू किया। नेक्स्ट एंटी रॉयट यूनिट लास्ट ईयर पिछले आई साहब के दौर में बना था, इसको भी हम मज़ीद लेके आगे चल रहे हैं। इस वक्त इसकी रेड जोन 198 के करीब लोग हैं जो इसमें मौजूद हैं, और सिक्योरिटी डिवीज़न के साथ साथ ये दोनों डिवीजन्स एंटी रॉयट यूनिट और सिक्योरिटी डिवीज़न जो है एसएसपी सिक्योरिटी डिवीज़न के अंडर काम कर रहा है। लेडी साहब ने ज्वाइन किया हमें कि लोग इनके साथ हैं जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर्पजेज़ कि हम थाने को थोड़ा सा फारिग करें ताकि वो सिर्फ अपना काम कर सकें। जो एसएचओज़ और बाकियों का बहाना होता है कि हम रूट प्रोटेक्शन पे थे या बाकी ड्यूटीज़ पे थे, उससे वो निकलें और मेन काम करें। नेक्स्ट, आप सबकी नॉलेज में पता है कि जैसे कंप्लेंट्स का हमने कहा, तो हमने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जो क्वेटा पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिस पे आप सब तशरीफ़ भी लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पिछले 4 महीने के दौरान उसमें कुछ 300 प्लस कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं जिस पे एक्शन भी लिया गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसी को हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें, और आपके तवज्जुह से हम ये दोबारा भी तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ ऑनलाइन आप उसको ज़रूर रजिस्टर करवाएं। एक तो आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचत होगी। हमारी कोशिश ये है कि लोग दफ्तरों में आते हैं, अपना पूरा दिन उनका ज़ाया हो जाता है, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, वो ना लगाना पड़े। ऑनलाइन घर पे बैठ के किसी वक्त भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक है वो करवाएं। वेलफेयर में हमने पुलिस जिम्नेजियम क्वेटा के अंदर बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बेहतर चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स और जो हमने काम किया क्वेटा में, डिफरेंट पुलिस में हमारा होता था कि ओएसआई ब्रांच और एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, तो डुप्लीकेशन होती थी ड्यूटीज़ की, तो उसको मर्ज करके हमने एक ही ब्रांच बना दी, एचआर ब्रांच कर। कुछ लोगों को निकाल के हम लेके आए बाहर के जी अपना काम करें, दफ्तरों में लोग कम बैठे। तीसरी चीज़ जो हमने इसके साथ साथ की कि हमने अपने जो हमारे यहाँ नॉर्मली पर्ची सिस्टम होता था फ्यूल का कार्ड देने के लिए, वो एमटीओ के पास आता था, खड़ा होता था, वो उसको 10 लीटर की पर्ची काटता था और जाता था, वो सिस्टम क्वेटा में हमने ख़त्म कर दिया। क्वेटा में हम स्मार्ट कार्ड्स लेकर आए हैं, हर ड्राइवर के पास अपना कार्ड है, और ये सारी चीज़ें हमने अपने रिसोर्सेज से की हैं। इस पर गवर्नमेंट से हमने कोई एक एक्स्ट्रा रुपया भी इसके लिए नहीं लिया। तो फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा पुलिस पंप है उसके ऊपर डिवाइस है, हर ड्राइवर के पास अपना कार्ड है, वो कार्ड उसकी लिमिट उसके साथ है, वो स्वाइप करता है और अपना वो कार्ड पैसा डलवा के जितना भी उसके अंदर फ्यूल डलवाना होता है वो लेके चला जाता है। उससे 2 फ़ायदे हमें होते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि उन पुलिस गाड़ियों में ट्रैकर्स भी डलवाए। अब मंथ के एंड पर हमें ये पता होता है कि गाड़ी इतना चली है, इतना इसका फ्यूल यूज़ हुआ है, तो हम उसको चेक करते हैं कि इसका लिमिट सही है, ताकि ये गिला जो हम नॉर्मली पुलिस स्टेशन से आता था कि जी पेट्रोल नहीं मिलता हमें या कुछ चीज़ें नहीं मिलती, उसको हमने कोशिश की है कि डिजिटलाइज करें, किसी भी बंदे की ह्यूमन इंटरवेंशन उसके अंदर बहुत कम हो। एसपी हेडक्वार्टर्स का ऑफिस हमने पूरा रेनोवेट किया है यहाँ क्वेटा के अंदर, अभी आप में से कुछ दोस्त जरूर चलेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट, इसी तरीके से एक नई चीज़ जो हमने यहाँ देखी थी कि मोबाइल चोरी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और फिर मोबाइल थानों में बिक भी रहे थे, तो उसके लिए भी पुलिस वेबसाइट के ऊपर ही हमने वेरीफाई IMEI का ऑप्शन दे दिया। अब मेरी आपके तवज्जुह से अगेन तमाम शहरियों से दरख्वास्त होगी कि जब भी आप सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदने लगते हैं किसी से, तो ऑनलाइन सिस्टम पे सिर्फ जाके आप एंटर करके उसका IMEI डाल लें कि कहीं पुलिस के रिकॉर्ड में ये चोरी का तो नहीं है। और इसी तरीके से जो लोग उसको
ख़रीद रहे हैं दुकानदार, उनसे भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त होगी कि कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल अगर आपको यूज्ड मोबाइल बेचने के लिए आता है तो उसको चेक ज़रूर करें कि कहीं ये चोरी का तो नहीं है। अब इस चीज़ के देने के बाद फिर भी अगर किसी के पास चोरी का मोबाइल निकलता है तो फिर या तो वो खुद चोर है या वो पुलिस के साथ उसने प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं किया, तो he'll be held responsible, उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना इस 2024 का डाटा हमने इसमें डाल दिया, पिछला डाटा भी हम इसके अंदर अपलोड करते जाएं, और डेली बेसिस पे इवन आप कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी अगर आपने मोबाइल की आईएमई दे रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो हम उसको भी सिस्टम में डाल रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी आवाम से आपके तवज्जुह से दरख्वास्त ज़रूर होगी कि अगर आपको पता चलता है कि मोबाइल चोरी का है तो बराए मेहरबानी एक इतला ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से 15 पे ज़रूर करें, पुलिस थाने में कर लें, 15 पे करें ये मोबाइल मैंने फ़लाँ से ख़रीदा है और ये चोरी का है, या ये बंदा मुझे बेच रहा था, ये बंदा मेरे से ख़रीदने के लिए आया था, चोरी का मोबाइल है, तो वो इतला हमें ज़रूर दें। इसके साथ साथ आवाम की कंफर्ट के लिए और कन्वीनियंस के लिए डीएजी ऑफिस में अभी आप अगर विज़िट करेंगे तो हमने 1 विंडो ऑपरेशन कर दी कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है, आपको किसी भी चीज़ के लिए आना है तो डिफरेंट ऑफिस में, कंप्लेंट के लिए भी अगर आपने आना है तो आप एक ही ऑफिस में आएँ, उसको प्रॉपर हमने अपनी इस्तात के मुताबिक फर्निश किया है, फिनिश किया है कि आप वहीं बैठें और वहीं से आपकी कंप्लेंट हो, आपको दफ्तरों के हर जगह पे चक्कर ना लगाने पड़े। कैंटीन भी हमने किया है। ईगल स्क्वाड की आपके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी कि जी उनकी हाई हैंडेडनेस की, पैसे लेने की और बाकी, तो आपके तवज्जुह से मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि उनको बॉडी कैमरास हमने सबके लिए लिए हैं और सबको इशू किए, और आज के बाद हमने उनको कहा जब भी आप किसी भी शख्स से इंटरेक्शन करेंगे, सिविलियन बंदे से या किसी भी शख्स से, तो आपका बॉडी कैमरा ऑन होना चाहिए, और अगर बॉडी कैमरा ऑन नहीं है और आप ये कहते हैं कि ये शख्स ने हमसे बदतमीज़ी की है, ये फ़लाँ की है, तो वो मानी नहीं जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ट्रैफिक में ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, अभी ईगल के साथ भी इंशाल्लाह फर्स्ट यूज़ हमने करना शुरू कर दिया, छोटे छोटी ट्रेनिंग्स उनकी हम करवा रहे हैं इंशाल्लाह 1 जनवरी के बाद से। पर्पसेस के जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन हो, तो जो भी कंप्लेंट लोग करते हैं कि जी पुलिस वाले ने हमसे ज़्यादती की, या पुलिस वाला कहता है कि जी इसने ऑफिसर के जी हमें फ़लाँ चीज़ नहीं दिखाई, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो पीछे IT सेक्शन में हम उसको लेके चल रहे हैं कि प्रॉपरली उसको हम पीछे देख सकें, मॉनिटरिंग कर सकें। नेक्स्ट प्लीज़। ट्रैफिक में हमने इसी तरह से 140 न्यू पोस्ट क्रिएट करवाई हैं, क्योंकि ट्रैफिक जितनी बढ़ रही है शहर के अंदर तो लोग उतने कम हैं। इसी तरीके से नया सर्कल हमने क्वेटा में, ट्रैफिक के 2 सर्कल्स थे, सिटी और सरियाब, अब हम नया सर्कल लेके आ रहे हैं सदर का, कि सदर एयरपोर्ट नवा किली में ट्रैफिक होती ही नहीं थी, इसी तरीके से सिटी वाले को कवर करना पड़ता था, तो नया सर्कल हम इसमें बना रहे हैं। ट्रैफिक सदर सर्कल ऑलमोस्ट शुरू कर दिया काम, बंदे उस पर आ जाएंगे। ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर हम एक हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप कोई भी शख्स जो ड्राइविंग सीखना चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे नहीं था, तो ट्रैफिक ऑफिस में हम एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं कि ड्राइविंग सीखने के लिए आप आएँ, 1 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाए, जितनी देर आप रहें गाड़ी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रॉपर कानून क्या होता है, मार्किंग्स क्या होती हैं, वो आपको प्रॉपरली सिखाया जाए ताकि फिर आप लाइसेंस ले सकें और उसको यूज़ करें। ड्राइविंग टेस्ट फैसिलिटी हमने उसी के पीछे, ट्रैफिक सेंटर के पीछे ही, पहले जगह नहीं होती थी, कभी हम पुलिस लाइन में आते थे, कभी किसी और जगह लेके आते थे, विद हेल्प ऑफ कोर्ट और स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके हमने जो पीछे अयूब स्टेडियम में ही है ड्राइविंग टेस्ट फैसिलिटी की है। और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस मेगा सेंटर हम एक बना रहे हैं ट्रैफिक सेंटर के अंदर, ऑफिस के अंदर ही, जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़, हाई राइज बिल्डिंग एटलीस्ट हो वो, उसमें तमाम फैसिलिटीज़ आपको जो है वो आप ज़रूर कर सकें। नेक्स्ट। इसके साथ साथ हमने ये कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस है और चालान है, वो पहले ये होता था कि जी आप नेशनल बैंक में जाएं, लाइन में खड़े हों और फिर लेके आएँ, अब आप इजी पैसा के थ्रू कहीं भी जमा करवा सकते हैं, अकाउंट हो गया है, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। ये तमाम इकदामात का मकसद ये कि आम बंदा, आम शहरी जो है उसको हम फैसिलिटेट करें। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ आपका 1 वे वायलेशन के लिए 35 जगह पे रोड स्पाइक्स हमने लगाई, ड्राइविंग टेस्ट, और ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट पहले इंग्लिश में थी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती थी, उसको हमने उर्दू में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आम बंदा उसको समझ सके। नेक्स्ट। अब लास्ट टाइम आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई कि जी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, तो क्वेटा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा
कि आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाएं, कोयटा पुलिस की वेबसाइट पे जाएं तो ट्रैफिक पुलिस का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर जाके आप जब भी आना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, अपना दिन, अपना वक्त उस पर सिलेक्ट कर लें कि मैंने 9 बजे आना है, या अवेलेबिलिटी ऑफ द उसमें आपको स्लॉट मिल जाएगी कि 9 बजे बिजी है तो आप 10 बजे आ जाए, सो दैट आपको वहाँ जाके इंतज़ार ना करना पड़े। आप प्रॉपरली अपने टाइम पर उस टाइम पर जाएँ, लाइसेंस बनवाएं और वापस आ जाएँ। ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके साथ साथ FM रेडियो जो है वो इस वक्त हमारा जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए है, उसको भी बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट होगी ज़रूर यूज़ करें। वो आपको ट्रैफिक वायलेशंस, ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक प्लान्स बन रहे होते हैं, डाइवर्जन कहीं पे भी आ रही होती है तो वो भी साथ साथ हम लेके चलते हैं। इसी तरह से जो डिवाइस मॉडर्न चलान डिवाइसेस हैं वो किए गए, उसमें अब ये है कि आप कार्ड स्वाइप भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपको वो ऑनलाइन पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर कुछ चलान आपका हो जाता है या कुछ भी है तो वहीं पे आप अपना कार्ड दें और वहीं पे वो स्वाइप करके आपसे वहीं पे पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज़। फ्यूचर में जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये है कि एक तो हम इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को DC ऑफिस तक लेके जा रहे हैं कि जो हमारे पास कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे आती हैं जो ज़मीन की होती हैं, रेवेन्यू रिलेटेड होती हैं, तो उनको हम कहते हैं जी DC ऑफिस जाएँ। तो वो पर्पज़ इस DC साहब से हमारे इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से मीटिंग हो गई हुई कि आम बंदे को डिफरेंट जगहों पे जाना ना पड़े, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे बेचारा फिरता ना फिरे, तो हम यहीं से उस देखिए ओवरऑल एक मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमारे पास मौजूद है। कल रात को भी हम सारे अफसरान आपस में ये बैठे थे और हमने बड़ी क्लियरली, मुझे कहने में बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, हमने बड़ी क्लियरली इसमें बात की कि अगर पब्लिक हमसे सेटिस्फाइड नहीं है और हम पुलिस की यूनिफॉर्म में ही अगर हम ये चीज़ें करना शुरू कर दें कि हर किसी को डांटना शुरू कर दें। कल भी एक SHO आपको पता है कि हमने सस्पेंड किया, रिवर्ट किया, उसको भी वही था कि पैसे लेने की बुनियाद पे किया। उससे पहले हमने 2 SHOs को सस्पेंड किया और अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं, पैसे लेने के ऊपर किया। उससे पहले एक SHO को हमने डिसमिस किया सर्विस से गाड़ी चोरी के ऊपर। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कि अकाउंटेबिलिटी को हमने चेक रखना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली हम ऑफिसर्स पे आती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर नहीं है। जो हम 5 अफसरान यहाँ बैठे हैं या जो हमारे सब डिविजनल अफसरान हैं या डिविजनल अफसरान हैं, मैंने कल भी हमने आपस में यही बात की कि ये हमारी नालायकी है, ये हमारी नाकामी है कि अगर हमारे होते हुए करते हुए फिर भी लोग आम पब्लिक से अगर 500 रुपया ले रहे हैं। हमने 500 रुपया लेने की एक वीडियो आपके सामने जारी देखा होगा कि एक वीडियो वो आ गई थी थाने की, तो हमने उसको भी डिसमिस किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर्फ 500 रुपया ही तो ले रहा था, 500 रुपये से क्या होता है। मैंने कहा यार 500 रुपये की बात नहीं है, बट एटलीस्ट अगर मेरी नॉलेज में आ गई है और मैं उस पर एक्शन नहीं ले रहा या हम एक्शन नहीं ले रहे, फिर हम उसकी कहीं ना कहीं पार्टी हैं। तो द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर टू ऑल 5 ऑफ अस एंड अदर जो हमारे सीनियर अफसरान हैं कि या तो हम इसको रोकेंगे और ठीक करेंगे और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर हम नहीं करें तो फिर हम इसका हिस्सा हैं। तो इन दोनों में से कोई और चीज़ नहीं हो सकती और इस पे एक्शन हमने लेना है और चीज़ें लेनी है। एक नए ईयर का मोटोज़ में से एक चीज़ ये भी है कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट करें और एटलीस्ट पब्लिक का ट्रस्ट हम पर बिल्ड हो कि हम जब पुलिस वाले को वो देखें तो ये समझें कि हमारा कोई मुहाफिज खड़ा है, ये ना वो रोड पे समझें कि ये 500 रुपये लेने के लिए खड़ा है। थैंक यू। आप कर दें। चाय पिलानी, मैंने चाय नहीं पी रहे बाकी नहीं वो बहराम कराएगा। बंद नहीं करते, ये बंद कर कंप्लेंट को रेफ़र कर दें DC साहब को कि जी ये कंप्लेंट आई है और आप इनको टाइम दे के बुला लें। सेम वे अगर DC साहब के पास कोई पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट आती है तो वो वहाँ से हमें डायरेक्टली रेफ़र कर सकें उस बंदे को। एक ऑफिस में अगर गवर्नमेंट ऑफिस में चला गया तो उसका काम वहीं पे हो जाना चाहिए। अंडर एज ड्राइवर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फोर्समेंट एक हमारा ऑब्जेक्टिव है अगले साल के लिए। उसमें आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट भी होगी कि ड्राइविंग फैसिलिटी भी हम बना रहे हैं, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंसेस भी हम इशू कर रहे हैं आपकी फैसिलिटी के लिए। बट फ्रॉम 1 जनवरी विल इन्फोर्स एटलीस्ट कि कोयटा में विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कोई बंदा गाड़ी ना चलाए, और अंडर एज अगर है तो उसके पेरेंट्स को बुला के उस पर पेनल्टी की जाए और बच्चे के ऊपर की जाए। तो इसको हम बड़ा स्ट्रिक्टली अगले साल लेके चलने को हम कर रहे हैं। रेंटल एक्ट का एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग किराए पे घर दे देते हैं, फिर उनको थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपके तवज्जुह से हमें ये कंप्लेंट्स हैं कि थाने वालों ने 500 रुपये लेना शुरू कर दिया, 1000 रुपये लेना शुरू कर दिया। तो इसको भी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, इसका भी सॉफ्टवेयर बन गया। वो